Nag-video na ako. Yan. O, yung ganun ulit. Yung right button. Yan. Races. Yan. Yan ang easy muna. Taas. Yan. Easy. Start race. Ngayon time ko pare, oh. 2 minutes 11 seconds. Beat mo. Ayun, oh. Beat mo. Matitake mo rin yan. Nice one. Kanan. Kanan. Second. O, first ka na. Easy nga eh. R2 yung brake pare ah, para mag-drift din, R2. Ay, L2 pala, L2, sorry. L2! Mali, mali. Ayun o, ayan, dyan. Hindi, wala pa kasi hindi mo pa nakukuha yung ano eh, yung track tires eh. Ayun o, doon, mali.